बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं डॉक्टर अख्तर अहमद साहब, माशाल्लाह से किताब पर किताब लिखते हैं, मार्केट में किताब आती रहती है। इन किताबों में से आपको इनकी किताबें नज़र आ रही हैं। अब इनकी नई किताब मंजर आम पर आई है, माइंड साइंस। इसमें क्या लिखा गया है डॉक्टर साहब से पता करते हैं। तो इन्होंने मवाद कहाँ से लिया, तो आम बंदे को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है जनाब डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया फजल साहब आपका। तो माइंड साइंस का ये मास्टर ये सेकंड एडिशन आया है और माइंड साइंस। अच्छा, ये सेकंड है, इससे पहले भी आ चुका है माशाल्लाह। तो इसकी बड़ी डिमांड थी। ठीक है, पब्लिक उसमें क्या था, इसमें क्या था? इसकी बेसिक जो है ना, बेसिक में कोई फर्क चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा। सेकंड एडिशन, इसमें एडिशन ये आ गया कि इसमें आने वाली 38 किताबों का खुलासा भी दे दिया है मैंने। अच्छा जी। मीन्स के माइंड साइंस पे 10-12 किताबें और आएंगी इंशाल्लाह, फिर कामयाबी सीरीज की आएंगी, फिर मुख्तलिफ है। अच्छा। अगर आप माइंड साइंस इज माइंड ब्लोइंग, आपके ख्वाबो ख्याल से आगे की चीज़ है माइंड साइंस। मतलब ये आपके काम को टर्बो चार्ज कर देती है। मिसाल के तौर पर मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, पर कोई बंदा 1 करोड़ रुपया महाना कमा रहा है, इट्स कैन बी डबल। अच्छा, यही मजे की बात है। ये तो कारोबारी सारे करते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ। मतलब ये ऐसी मास्टर की है फजल साहब, जहाँ मर्जी फिट कर लें आप। ठीक है। आप कहते हैं मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ फ्लैट, मुझे स्विट्जरलैंड में मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, मुझे मर्सिडीज में कुछ भी। मैं कहता माइंड साइंस एक्सपर्ट नहीं, कंसल्टेंट भी हूँ। अच्छा। मैं कहता आपको जो भी चाहिए, आप कहते मेरे BMW होनी चाहिए। कहते ठीक है। हम कहते कौन सा मॉडल चाहिए आपको, कौन सी 7 सीरीज चाहिए आपको, कौन सा कलर चाहिए। इवन यहाँ तक अल्लाह के पास बड़ा कुछ है। अल्लाह ने तो मसखर कर दिया आपके ज़मीन आसमान जो है। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाया था ना, हिफ्ते किश्वर जिससे हो तस्कीर बेतेगो तफंग, अगर तू समझे आसमान तेरे पास भी है। 8 जन्नतें आप तस्कीर कर दी, आपने दुनिया भी कर दी, अब जन्नत भी कर दी आपके लिए। अब मर्जी आपकी है कि आपने हासिल करना चाहते हैं कि नहीं हासिल करना चाहते हैं। और इसमें मैं अर्ज़ की फ़ायदे की बात करें। अच्छा। ये असल में जब मैंने आज से 10-15 साल पहले इस पर काम शुरू किया तो इतना मुश्किल मजमून था। मैं जब पढ़ा तो मैंने कहा मैं क्या पिक करूं, क्या छोड़ूं। फिर अल्लाह ने मेरी मदद की। फिर मैंने अपना माइंड सेट किया। पहले माइंड सेट खुद पे अप्लाई किया मैंने कहा मरी जाके इसका मैं शुरू करूँ, खुलासा करूँगा। फिर मरी गया, फिर लिखा। ऐसा मैंने आसान कर दिया कि बच्चा भी समझ जाए। अच्छा, इसमें कौन सी किताबों का खुलासा आपने कहा? 38 किताबों का जो आप अभी तक जो आएंगी लिख नहीं चुका। अच्छा। 27 तो किताबें आ चुकी हैं ना, ये आने वाली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। आने वाली 38 में तो 10-12 से माइंड साइंस सीरीज पे आएंगी। ठीक है। 10-12 कामयाबी सीरीज पे आएंगी, बाकी मुतफरक है। अच्छा, उनका खुलासा आपने उनका खुलासा वेल बिफोर टाइम दे दिया मैंने। अच्छा। मतलब 20-25 पॉइंट। मुझे अक्सर फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब ये माइंड साइंस का सेकंड जो सीरीज नहीं आई, थर्ड आ गई। मैंने कहा जी खुलासा दे दिया मैंने। ठीक है। तो अक्लमंद की इशारा ही काफ़ी है। अच्छा, तो इसके सफ़ात कितने हैं? ये मैं 208 सफ़ात है। अच्छा, तो रेट इसका कीमत आपने क्या? इसकी सिर्फ 600 रखी कीमत ना। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ हर हाथ में ये पहुँचे। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो इसका टाइटल माशाल्लाह से बड़ा नौजवानों के लिए बहुत अहम है। अच्छा, कागज़ी। हाँ जी, नौजवानों के लिए बहुत अहम है। अच्छा, आपने एक तो कह दिया कि कारोबार आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा आपने इसमें यह भी कहा कि कैंसर का इलाज, वो भी मैं देख रहा था। बिल्कुल, मैं वही अर्ज की ना, ये मास्टर की है, जहाँ मर्जी लगा दें आप। अच्छा जी। ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। मैं तो एक मिसाल दूंगा कि माइंड साइंस की के बाहर के मुल्क में तो बहुत एडवांस है। यहाँ तो 95% लोगों को पता ही नहीं किस बला का नाम है। ठीक है। पढ़े लिखे लोग, PhD डॉक्टर को भी नहीं पता। मजे की बात ये। तो एक बीबी गई माइंड साइंस के माइक्रो से, कही मेरी जो उंगली है ना पाँव की, वो मोटी और बद्दी हैं, ये मखरूती होनी चाहिए। अच्छा। चाहती हूँ। कहते ठीक है। उन्होंने तरीका बता दिया। 2 चीज़ें, एक तो हाथ फेरो, इमेजिनेशन करो। अच्छा। माइंड साइंस में 2 चीज़ें बड़ी अहम है, इमेजिनेशन और ऑटोस्टेशन। ठीक है। तसव्वुर और खुद तलकीनी। उसे हाथ फेरो, तसव्वुर को तुम्हारी मखरूती हो चुकी हैं। अच्छा। हो चुकी हैं। ठीक है। और विद इन अ मंथ विदाउट सर्जरी उसकी बीबी की होगी। बड़ी हैरान कोई बात। तो 2 चीजें मिल गई, एक तो नफ्सियाती और दूसरा रूहानी। ये समझे माइंड साइंस है, ये पैरासाइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी के बहुत आगे की चीज है। मतलब देखें बात है ना, साइकोलॉजिस्ट तो आपको ये बताते हैं आपके मसाइल हल। ये तो आपको हर, जैसे मिसाल बनी ना, लाहौर का रास्ता हर कोई बताता है, किराया कोई नहीं देता। मैं कहता हूँ माइंड साइंस आपको लाहौर का रास्ता भी बताती है, किराया भी देती है, पहुंचा के भी आती है। अच्छा, लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है, वो कहते हैं जी हमारा कद छोटा, जैसे आपने मखरूती उंगलियों की बात की है, तो इसका मतलब है कि मैं तो अर्ज करूँ, देखें हर चीज़ का एक लेवल है। अब मतलब 20 साल तक के करीब तो आपका हो सकता है ना चेंज।
اب اس کے بعد 50 سال کا بندہ کہیں میرا اس کو ڈاؤن فال ہوتا ہے نا. دیکھیں ہم نیچر کے خلاف نہیں جا سکتے. اچھا آپ نے جو ایج بتائی ہے اس دوران قد اگر کسی کو نظر آ رہا ہے ہاں جی اٹس کین بی. ہم صاحب آپ کہتے ہیں جی کوئی بندہ کہیں میرے سینگ نکل آئے. تو بات ہے نا کہ بہت سارے واقعات ہیں, میں ٹائم بچانا چاہ رہا ہوں. تو یہ بڑی مختصر کتاب ہے اور یہ بیسک کتاب ہے, لوگوں کو پتہ تو چلے ہے کیا چیز ہے. یہ اللہ دین کا چراغ ہے آپ کے ہاتھ میں, جو چاہیں. جیسے ماشاء اللہ آپ آتھر ہیں, آپ بھی کہتے ہیں میری 100 کتابیں ہونی چاہیے, اٹس کین بی. ٹھیک ہے, آپ کی ہیلپ کرے گی. کسی چیز پہ آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں, پوری یونیورس آپ کی ہیلپ کے لیے آتی ہے. اور سمپل اصول ہے آسک, بلیو اور ریسیو. اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے یہ بڑی زبردست بات کر دی کہ وہ جن کے چھوٹے قد رہ جاتے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, جو کمزور ہیں بیچارے, کمزور ہیں, جن کو خون کی کمی ہے, جن کو کیلشیم کی کچھ ابھی آج کل تو یہ دوائیاں بھی موٹے ہونے کی دوائیاں, وہ پتلے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جیسے میں نے بتایا, لیکن جو موٹے ہیں ان کے لیے وہ ذرا سمارٹ ہونا یا دیکھیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی ماسٹر کی جہاں مرضی لگا دیں. اس میں پورا میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں. میں مارکس ایکسپرٹ نہیں, کنسلٹنٹ بھی ہوں. اور میں مزے کی بات, آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ BMW ہونی چاہیے, یہ 7 سیریز, ٹھیک ہے نا. بظاہر تو مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, کون سا کلر چاہیے, کوئی ماڈل چاہیے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے فیس اس وقت دیں جب آپ کے پاس BMW 7 سیریز آپ کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے, ہم پہلے نہیں لیتے. صحیح. اچھا اس کا مواد آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ مختلف کتابوں سے لے کے. کوئی انٹرویوز وغیرہ بھی آپ نے کی ہیں کنسلٹنٹ سے؟ نہیں میں نے نہیں کیا. میں چھوٹی چیز کر لوں, میں ابھی دوست سے بات کر رہا تھا. اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں نا, پوری دنیا کا علم حاصل کر سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں نا, پوری یونیورس کا علم حاصل کر سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے. کتاب ایسی چیز, علم ایسی چیز. تو مجھے بھی کہی کہتے ہیں استاد, میں استاد تو سب سے بڑے پبلک لوگ حیران ہوتے ہیں میری ماشاء 27 کتابیں آ جاتی. پبلشر کون ہے, پبلشر پر بیٹھا ہوگا. اچھا جی, ڈاکٹر اختر احمد صاحب ہمارے پاس کتاب لے کے آتے رہتے ہیں, بڑی مہربانی ہے ان کے, اس کا ہم تبصرہ بھی کر لیتے ہیں. تو ان کے ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, جب یہاں پہ آتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں ہاتھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے امتیاز صاحب کے ساتھ. جی یہ امتیاز صاحب ان کے ساتھ آتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے دوست ہیں ان کے. ڈاکٹر اختر احمد صاحب آتے ہیں تو ساتھ امتیاز صاحب بھی ہوتے ہیں, کتاب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں جی. اچھا ایک دوست نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے پوچھا جی کہ بھائی اہم ہے کہ دوست اہم ہے, بڑی اچھی جواب دی بزرگ نے, کہتے جی دوست اہم ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب خونی رشتوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں کئی دفعہ. تو دوست بڑی تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی باتیں ماشاءاللہ کی ہیں, اس کتاب کے حوالے سے بھی جنرل باتیں بھی کی ہیں. تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ جس کا قد چھوٹا رہ گیا وہ بڑا ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی بات کی کہ موٹاپے سے اگر کسی نے سلم ہونا اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. اگر کسی کا قد لمبا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سے تو نہیں پوچھتے, لیکن ان کے پاس یہ ضرور ہے کہ اس کو تھوڑا سا کبڑا کر دیا جائے. جیسے آپ کہیں آپ کا ماشاء اللہ 6 فٹ سے اوپر ہے, لیکن مجھے مسئلہ یہ بلیسنگ آف گاڈ ہے. یہ تو بلیسنگ آف گاڈ ہے جی, ٹھیک ہے نا. آپ کا قد لمبا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں بڑا قد لمبا ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ تو پھر وہ شکر کی بات ہے قد چھوٹا ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ جن کا قد وہ ایکسٹرا ذرا وہ ہو جاتے ہیں اونچے, کوئی وہ 7 فٹ 8 فٹ, عالم چنا بیچارہ پریشانی رہا, گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو گیا, دنیا سے چلا. ان کے لیے ان کا وہاں سے رک جائے گا وہ اور بڑھے گا نہیں, ان کا یہ ہو سکتا ہے. ہاں جی, ان کا یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اب دیکھیں آپ کی اسٹرکچر بن چکا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.